بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. Kwezi wa jamalifu wa Komoro janat fanya makali kao sitekeleza ukana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katsujua taraweha isho hendrini bitaba katsujua na kwezi wa jamalifu insi masala ya madhhabi kana minga miharumwe madhhabi ya kishia vanyunga nyiharumwe madhhabi ya ahli sunna wal jamaa karsiho narkai haupole haukane masala ya yoniambao ya yunjayamba ha ujizi wala witswani hangu na panga na hamba shakweli ngabo zio za kishia ngabo zio za kiahli sunna wal jamaa sha hoja nitekeleze nrongo hiyo hosoni mwa wanama ziroho za hangu wahe ahli sunna wal jamaa haukana eze hadithi nakawona ukana vanuinu bid'a zino hadithi wizo zilo harime zio za ahli sunna wal jamaa si za kishia za ahli sunna wal jamaa na ngizo zinji zione sao eheli ye swala tarawih hayunu yamba sunna muakkada tarawih heli haja amitsa lokam mtume katsujua tarawih chende namnaje mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haina swala ya fardhi gari jawle zina ikao ilawana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam haina swala ya sunna ngari juao ledzina ikawa ilawana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na haina ndogo za suniwa rangu tsumu rangu swala ngari juao izo mtume yafanya haruma swala za sunna na haruma zi swala za farudhi mfano rambilo salati subh ngari juao kaya mtume akatekeleza swala ya fajr أجدوا صلاة الظهر العصر المغرب والعشاء يبار مزا قيام الليل ngabo emadzina طبعا يمتومه يافمبوا يا قيام وجماليف ndogo yoti nziro ya udea wala tsiya kimadhhabi shaizo ndongoza he mtume wa hatu yamba hazifanya hau yamba yende ya janele zina ngoyo nyangu na mnika hadithi bahaina za farudhina za suna mtumazi tamka yodoban wa jahindu shambao bida ekamru hati ya ndongo ikao kazi jatamkwa ni mtume hau zambani mtume shamndu haja hazusha na kalima au kaza mtume mahma Makka wal Madina na wenji wazifanyao sha ekamtume kajaka zale zina ilo wandu pia wazifanyao na wandu wazifanyao kazi mtume de ajanizo yabo yonda ula uzushi yabo wandu wao pia waunjilia na harume dunia ngwafanya ondrongo ikawo wamba unusila mnongizo kinyume na mtume bade kalima ya mtume ngejo ushinda haukayo ilawo ha Mungu aho bangutseleza ukana watsina udea ili mnitowe ujinga kanga mina ujinga na mnike hadithi nzima mtume amba ukana man salla tarawih aya swali tarawih ele zina linuli jaji ye alikazando wakati kao wakati wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam haonesa ukaye swala njema de ya farudhi ndu ya swala msirini ili hindi yaonese ze sha'air za Kiislamu na swala ya qiyam au nafila
yongo jo iswalio dahoni hauhuisha le daho litike huru akufa shange jo juzur juzisi eswala ino ya janiondo inu bida le jawabu naam apare swala inu ka inu bidando de khalifa upara Umar ibn al-Khattab. Hal ngiyo na ushahidi ukana Umar hazamba? Naam, ye hazamba harimwa shio dashiri shaki ahli sunna watekeleza zenrogo hizo. Harima sahih Muslim. Hadithi ikaotsa inamu msomeyoni عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى، فكان يشيلوا ni Abdurrahman bin Abdul Qari ukana tiroha damina Umar bin al-Khattab usiku anipo masihu ya Ramadhan ndo msiri render paris wanadamu wa ngwao zifumvu ngwa swalio ina mndugu swalio aeche na Umar hamba mimi ngamuono kajamba ukana ngamdungwe fikira mtume amba inni ara mimi ngamuono law jama'tu haula ala qari ngamuono ka kwenda hatari sanganyo wandu wanu harima imamu ani msomaji mzima wahid lakana amthal thumma azama fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'b baada ya hadiside hawatsanganya hodingoni mu imamu wa Ubay ibn Ka'b amzingarendo hamba mimi ngamono ibada wasijirije wa watsanganya hodingoni ma Ubay ibn Ka'b wala Abdurrahman ibn Abdul Qari hardi hamba thumma kharajtu ma'ahu layla ukhra baada ya botsiro handa minaye masihu ya saya wannas yusallun no wanadamu wasaliyo ikainu ikaya muhimu zaidi yosuna ya mtume zabarin ni Umar wa Abdurrahman ibn Abdul Qari watukao na wakauswali wannas yusallun harimazi laikao hazifan haukanga wa hadithi za sayazo nesa uka Umar akauswaliyo ndani hahe haukana uswali jamaa heli lahum sirini ilangi yo bid'a jahili aka Umar ibn al-Khattab ujoka ujazone sewaye والناس يصلون no wanadamu waswaliyo bisalat qari'ihim swala ila yai ifanya ukabake imam do yake imam wa hi swala ya sunna ya bidia ina mdo swaliwa hicho qala Umar wala Umar ibn al-Khattab hamba نعم البدعة هذه إنو دي نعمة يا بدعة يعني ينجي واضح دو بيا بيترا وها بدعة عمر ni hadithi hiyo ndio harima sahih Muslim shaka jatosha ndio harima sahih Muslim walakin madama Umar ibn al-Khattab haonesa ukainu bid'a ilo wejo kaujayambe ukana Umar kajamba inu bid'a mruna nones yardi mndu ya jenele zina lau kana kweli mtume haswali tarawih hanaende ya kazai tarawih au kayo pero tarawih ولكن ماذا يقول الرسول harme bid'a mtume hamba uwema wa hadithi de shishamu wokofu de makalima nizirogo za shari
do mruzusha upanga ndongo na haina ndongo zazushwa wa kula muhdathatun bid'a sharra al-umur muhdathatuha izi ndongo za shari rumeshari de zazushwa wa kula muhdathatun bid'a na haina ndongo zazushwa hiyo bid'a na bid'a upotefu na upotefu dumra jahannam. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kajaja na kalite fulani ukabida angizo aina mbili. Bid'a hiyo bid'a haukaingi au shekhi wafani الموهبي يعني من ابتدع في الإسلام بدعة حين من رياز شنرونغو هارمو السلام فكأنما يقول أن الرسول خان الرسول جوها مانغو أبو mtume hahini utume yena rende harima ye jamaa ya tarawih. Hadithi ya washelwa ni Abu Huraira ilo harima musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal musnad al-Imam Ahmad hama hili an Abi Huraira يبشلوا ni أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشيع enrume yamu rehema na amani na zimendele wazima ni ahli ya yurghabu an-nas fi qiyam Ramadan yau himiza wandu wahimise zi swala za masihu wahime masihu au swala wayaqul na ingwamu ومن قام إيمانا امرو ياهيما من رمضان يوها إيمان يسندية واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه امرو ياهيما رمضان يو إيمانا واحتسابا يغفر له ما ذنبه هاهي يا تندي أبو هريرة كذاب وكان ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع الناس على القيام نمتون صلى الله عليه وآله كجبر نجليا وانرو يامبنا مهيمة نصالي هجماع يحديث يا بشراني أبو هريرة إلوها مسند الإمام أحمد شيوش أهل السنة والجماعة. إذن ikarija rinjia harima jamaa ikao mtume kajaifanya ikao hazijirisa kado handaha himaka uswali waja wando dingoni hazia hambala haina mruna swali furadan waeche mswali umalahoni hani badize swala zanziwa na mwishi ya nrokwez Umar waye de ambaukana ni'ma albid'a hadhihi inu de ni'ma ya bid'a abo haina ujoka ujibu wandoa hukana baraka nratsi deye mruna buwe hadithi ya elezi ya onese ukaba nuhelewa nai na yukiri swahaba ya pange nrongo ya zitie baisha mtume kajazifanya sha mtume hamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba wama atakumur rasula fakhudhu izo mtume amnika ni mzirenge kaja wamba wama atakumur rasula wa ashabihi wama atakumur rasula fakhudhu izo mtume waje yamnikani na mzirenge wama nahakum anhu fantahu izo mtume mziyani msizifanye na mzilawe mwambao kana mtume hakahura zijofaridhishiwa okay ihakahura zijofaridhishiwa na arme Isra na Mi'raj mwambao kana Nabii Allah Musa mwambia joha Mungu ya huhafifisha ende hata Mwenyezi Mungu hafifisha afanyeze swala za farudhi yeje leo yajoka ujayare ukana vanunge joka ufarudhishiwana hambalo Isra na Mi'raj ehedi mahamba ukana harejeyo ha Musa mba enda Musa salamullahi alayhi enda wambie uhafifishe umma wangu wakana zinji no jau na wakana mvu Mwenyezi Mungu ambati ufarudhishia zinu zensano yengu joka ujaya reje na Mwenyezi Mungu esama mbiyaba la ukana zensano zinu ndo tosha
aho iyo dazila nrongo za kipieji ziliyo abo mratsideye mruna eleze nro namna ya kifaswa ya kiumakini ili relewane shamratsideye banwe shianti arma ushia ezionaza mbabani joza ahli sunna zihadithi ngizo zingi titsunguwa mbili bahi shamnyezi Mungu harbi hamba hina wama kana limu'min kejakaya hosoni mamndu ya aminim wala mu'mina na ya amini Mungu mwanamshe idha qada Allahu wa rasuluhu amran ikamnyezi Mungu na mtume wesa waqidhi nrongo ukai nrongo ndainu an yakuna lahu alkhiyarata min amri mrado kana na wanahefe harmaze amri zila mtume sallallahu alayhi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wesa wazi qid yao ndio wazi mtume hamba na mswali wa nyiche njaparo muhimisani mziswali hajamaa ema na mtume yatuhambe katifu ubondawe itijo farudhishi wabadaka wanauja usawa hai wakati hiyo na mdo swali jamaa ema na yatuzi la henri ukanaini Mwenyezi Mungu wa ma farratna fil kitabi min shay karijasa za tambanrongo harimwe Qur'ani haina ndogo mzitsa haongizo yabo haina ndogo mjoka uzitsa ngamjo ziparisa yabo yabo leo etarawih farudhishiwa hawisunishiwa jamaa ni sahaba fulani hali yongi haki yoketi haki watu kwa jojo ambe ukana banu at-tarawih banu garambao swalatu tarawih yoka haina swala Mwenyezi Mungu ivumbua mtume ivumbua haina swala hapo zila ikao zamba ni mtume au kana lazima waambiwa ni Mungu shamtume kajaparo harateje harmaye hovumbue tarawih ya harateje huamba na ifanyiwa jamaa na mwishia khalifa hamba ukana ni'mal bid'a hadhi yabona mkeradhi mrati jambe ukana hapo ingu tsambe ukana harafanya bid'a au mari wai deaza yaweke ijabida mtu mamba bid'a dalala shaka jamba bid'a ikao ngejo ufanywa ni sahaba fulani no yote upote amba kullu bid'a dalala haja mwisha haina bid'a upote izabari hindi inu jojari fanyuka inu bid'a modere inu hasana inu jao na mtume hadiwaza na nabii mtume hadiwaza kajaja neze kalite za bid'a okay inu bid'a hasana inu bid'a dinia inu bid'a duniawia inu bid'a ni'ma inu bid'a jao zabari hindi mtume ajamaisha yamba kullu bid'atin dalala haina bid'a opote na Umar ibn Khattab hazamba banu ni'ma albid'a hadi yoti hadithi ilo harmazio za mashia yonge harmwe sahih Muslim yao wajamalifu wako moja kabati ndogo za mashindano yao kabati ndogo za ndii haina mtu wanjia siasa wadotse hakibatani na mafiti mruna jadiliane hanamna ya kiumakinifu mruna jadiliane hanamna kiumakinifu ndrongoza sahaba kazi na ujua urendo hamazila mtumaka uzifanya na mtumeka jasifanya bahari zifanywa ni sahaba no yokekiri kawana utwa ujabandu wa fatwa harima taraweha ukainu fatwa wakatinga po Qur'ani ngabo sunna yone sauka mtume amba la mtume kajijamaisha watu mtume hambaga mro eheli mwamba hambaga mro itijoje farudhishiwa yeza barito continue chawa ndwa joa jisamize ike hama farudhi na mtume hesa onesa auka harma aina ya saya eka mtume hambaga mro itijo farudhishiwa yaboke tina muhimu ondwa hime jamaa yeza bari ndo ndo tosale giri handrogo mtume hamba eheli mwamba parce que keti logique oka mtumende ya farudhishiwa zensanu hunu ya jea meukanga nunga ni mhara itijo farudhishiwa yabo yoti logique yabo na mkeradhi bainti ndogo za msajaja usilamu inu dini kao ngio na nidhamu haina ujadiliano na sideye kasinti na ukabanu ni deye nduya tsini ni terrorismu wa udea na mkeradhi haina ujadiliano ya mbembandro ngoo ijo unionesa ukai vanukwelinga mfanyo foti vanukwelinga mkoseyo
nione heliyo chamndu atsame mndu akutsindiso umuri mndu ansaja waa yodomu iso mndu tsona argument avanu ishiya karti ya mauchi avanu itibara baharuna waitordo hordoso nano karti hiyo ji ni contre hawambe hadithi yenu Umar kajazamba ikawa Umar kajazamba rangi harmezio za ahli sunna wa imam waona nrabo shamsu aminu ka wewe ujoka hamba inu hadithi ya nrabo wewe na kweli hana Muslim na Bukhari na Musnad al-Imam Ahmad abujadiliana hailmu unreme hailmu unreme hadithi sionika hadithi mbili harmazi hadithi shiwi nogar zilio zivumbuawe ye masala hiyo simnikani mbili kaongizo wazi Abu Huraira hamba na yongi yo harima Musnad al-Imam Ahmad ukana mtume kajaparo himiza wandu wazifanya motsi na lejina hilo yongi muhimu haina ujoka hanza yambe mafiti nambe ukana lejina hilo tarawih ya mtume alivumbua ekaya tarawih hayunika ikazi wa salatu tarawih na mtume tinde anda salatu tarawih ikawede yakujaro ne sehedi ya hedi ni hatu abo hiyo bid'a yabo karna ukubali mafiti uka haina swala ya sunna haina swala iswali wao harimu uislamu haidi salati aljanaza pia zone mazina hayo ikawa mtume hayanda yele zina linutarawe halilanda hu nduna nike dalili haumakinifu bali nsibangano insi mashindano ya botsi wala insi nrongoza za SMS na CG ya zali no inde dini ya hatu hasonzi yaweka mnduka tsujua nduna tsideye sheka mrunge na zawamba nduna nike hadithi nduna nike dalili ya Qur'ani nesuna وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار غر الميامين وبالله التوفيق.